हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ बहुतम लाइव रे आज एक फ्रेश ब्लॉग को आपन स्वागत आशा करे आपन सब समस्त बहुत भल थे खुशी थे प्रथम तो माने आपन को धन्यवाद दूचु कि बहुत दिन पर माने ब्लॉग आसु नथिला आ जेबे ब्लॉग आसला आपन माने बहुत सारा भल भाव देइचंती आ किछ दिन आगु तो हमर भौणी को बाहागर गला आ से भौणी को बाहागर नै कि माने बहुत सारा क्वेश्चन भी रहिछि माने कमेंट भी बहुत आसला कि बहुत सारा कमेंट ता गोटे कमेंट मुझे आपको कहूँ कि से किए भी आम भौणी जड़े जे भल पाँच से कमेंटर कहते कि माने सी तुम भौणी नुहतु भौणी ना कहीकि माने किसी ब्लॉग बन दूस पड़ीसा झील को भौणी कहते प्रथम तो भौणी ना कौच मैंने जी भी होते मो भौणी भी होते आपर कथा हूँ जार बाहागर है सी हूँ मो बड़ा बाप झील आपण मैंने तो जानते मैंने किसी वर्ष आगुरी प्राय 2 वर्ष आगुरी मैंने मो बड़ा छाड़ी बड़ा मैंने आमको छाड़ी चली जाते तार किछि दिन पर माने प्राय तो 6 मास पर आमर तो प्रथम तो आम बो ना आप जानते मोर निज माँ जी ना आ बड़ माँ थे माने माँ भाया थे आर भी देहांत होगा किसी दिन आगु प्राय वर्षे आगुरी आ झील माने मोर भौणी माने बड़ा बाप झील आ बड़ा बाप झील को तो भौणी तो हमें आ से भौणी माने जानी पारना आ मोर गोटे भौणी आ मुझे मो भौणी के भल पाए तांकु भी समस्त मोर 5 भौणी सी माने एमती गोटे भाई मोर 7 भौणी है मोर तो माउन आम बड़ झील जी से 2 जण आपर 5 जण भौणी है से माने मत माने निज भाई ठरी बेसी भल पाती जेहेतु बड़ बा माने बड़ मा नहांती माने आमे सब किसी भल मत बुझा माने बुझाशुझा करूँ आम जो बड़ भाई होती से बुझती जेहेतु माने से लास्ट झील शेष बाहागर थिला आ बोंगर वर्षिका श्राद्ध भी सईला तापर माने से भौणीर बाहागर है आईटा गोटे क्वेश्चन रोला सी भी मोर भाई भौणी माने मोर मान निज भौणी जमी सी भी गोटे भौणी ना बहुत जन कमेंट रही कि माउन ना कहीकि माने आमे मिछरे वीडियो बनाऊँ भ्यू पाई ना सेमती नुह आम जब भ्यू पाई वीडियो बनई था आम डेली डेली वीडियो पकातु जहाँ भी पारे सेमती वीडियो पकई दिंतु आपने देखुए आम 2टा ही वीडियो पड़ी बाहागर में 2टा ही वीडियो पड़ी बेसी वीडियो पड़नी कहीं वीडियो कर ही पारुनु पिला से पलाउं ड्यूटी रे तो आम वीडियो कर पार्नु पकाऊनु सेमती भ्यू पाई पकाऊ आम तो बहुत सारा वीडियो कर पकई पारन सेमती नुह आम माउनकर बाहागर कहते माउनकर देखा बाहागर ना कहीकि मिछरे भ्यू नौ सेमती नुह आम माउनकर देखा आमर फिक्स होमर बाहागर करूँ जेहेतु सी बड़ भौणी तो आग बाहागरटा हवा कथा ना तो बाहागर आम आग कलु कहीं बो वर्षिका गलापर आम बाहागर हवा कथा पूरा फिक्स होता बों श्राद्ध पर बाहागर कलु यापर आम माउनकर हम माउनक आम सान जेहेतु हम आम देखिकी जाइए फिक्स हो माने डेट फिक्स होनी कौ दिन बाहागर हम हेले आपण मन तो आम निश्चय जनइबू मुझे भिडियो कही कि आम जनइबू माउनक बाहागर के डेट फिक्स होनी डेट फिक्स है आप निश्चय तो जानवे भिडियो रही आम मान सागर रही निश्चय तो जानवे केमती माने आम सेमती भ्यू जमा भी करूना सेमती कहनी के ना कहबाटा स्वाभाविक कहते आप जहाँ देखिले कहबे आपन क्वेश्चन करना आम बड़ शशुरंगर झील सी भी आम भौणी मो नणद ना भी आम बाहागर है तो से आम देखिलु आम माउनक ना कहीकि केबे भी से वीडियो आम माउनक ना उठे भी ना कि भौणी कही जेहेतु आप भूल ना जी भी भौणी लिखिं माने सी भी किसी भूल लिखि ना कहीं भौणी को सी भाविले भौणी माने माउन आ से माउन बोली भाविकी बोधे आसते कहीं से देखिले तो आम बाहागर लास्ट टाइम हाथ गोटे पड़ा कि खई पुड़ा है कि आम झील विदा है आ बड़ा बाप झील है तो से सक होते से क्वेश्चन कर क्वेश्चन कराटा भी स्वाभाविक से किसी कहूना बट माउन बाहागर जो हम आप तो जापर कहीं देखा सरी सब बेले आप जापर टेक्निक कौन है माउन बाहर तो बहुत मानने ये हम कहीं जेहतु से सब सान भल से हम धूमधाम ना भल से हम ठीक अच्छे मेन कथा जे जिन माने स्टेप बाय स्टेप गले आप जापर धर बड़ भौणी आगर बाहागर कर तो बड़ भौणी आग बाहर सान आमे जीवु पुणी देखापी लग्न धरा हम तापर डेट फिक्स हम बाहागर ए वर्ष तो नेक्स्ट वर्ष को करवा कहीं ए वर्ष हेनी माने बड़ा मझे बाहर सैला नबुनी कहीं भावुन मिचर सेमती आम देखा जनइलु कि देखा आसते बस एति कथा कहबार आ देखिले आप क्वेश्चन आंसर मिल मिल जाइए निश्चय माने मन भर किसी द्वंद्व रखिए कि खराब माने मन भर खराब भाव आने कि माने आमे जेमी थलु सेमिति गछु माने आगुर तो जहाँ थिलु एबे तो भाई माने जमी फैमिली प्रेसर टी अधिक बढ़ीगलानी
ଆଉ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡେଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛି। ପୁଣି ଆଜି ଟିକେ ମୋର ମାନେ ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଛୁଟି ନେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି, ଆମ ଝିଅ ଯିବ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଉ ପମିକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବି ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆସିବି, ଆସିଲେ ପୁଣି କାଲିକି ବିଲ କାମ ତଳା ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଛୁଆ ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମାନେ ସ୍ନେହ ସେମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଏମିତି ମାନେ ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବୁ। ଭାଇ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି? ବାବୁ ବାବୁ ବି ଜଗାକୁ ନମ କରୁଛି। ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି ନା, ମାନେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଯାଇନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ତା ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି, ତା ମା ଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆଉ ମାଉନ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ କରିବି, ମୁଁ ବି ରହିବି ନା ଘର ପାଖରେ। ଆଉ ହଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ରହିବେ ଝିଅକୁ ମାମା ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଦିଦି କଥା ରହିବି। କହୁନି ବାବୁ ପଲା ବାଉ କାହିଁ ମୋ ବାଉର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ନା କଣ? ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଇକି ସବୁ ପିନ୍ଧିବ, ବଡ ହେଲା ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ହେଲା, ଲେଟ୍ କରିନି, ରାତି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଗଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଝିଅ ହସ ଦେଖିକି ହସି ଦେବ। ଆରେ ପାଗିଳିକି ଦେଖି ହସି। ଏଇ ଜୟ ଚୁଟି ଦେଖିନା ଇଏ ହୁଏ, ଡରି ଯାଏ ନା ସେ ଡରି ତମେ ଜିନିଷଟା ହେ ନା କେମିତି ପାଟରେ ନେବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ରୋଜ ନା ସେ କାଲି କହୁଛି ତଳେ ଆଲି ବୁଲିନି। ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଚଲଉତା ତୁ। ଜେଜେର ଚିନ୍ତା ଦେଖ ଏଇର ଅନୁଛି ମୁଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଘର ଦ୍ୱାର ତୋର ଲୋ, କାହା ଘର ବନୁ ତୋ ଘର ତୋ ଜିନିଷ ତୋ ବାଡି। ଆସ ଯିବା ଚାଲ। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ କହୁଲି ତଳା ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଖୁନ ଆମର ବିହନ ଗଜା ହେଇକି କାଲି ସେଦିନ ଆଣିଥିଲି ପକେଇଛି ନା ପୁରା ଗଜା ଭଲିକି ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି, ସକାଳେ ଯିବି ତଳା ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମର ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ସବୁ ହଁ ଏଇଟା ଦବ ମତେ ମୋ ପକେଇକି ଉଧାରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆଗରେ ବସିକି ନିଅ। ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କି ତମ ବାପ ଗୋଟେ ଯିବ ଖୁସିରେ ଆମର କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଆଉଛ। ବାବୁ ବେ କୋଉଠି ଯିବୁ? ମାମୁଁ କୋଉଠି ଯିବୁ? ମାମୁଁ ଯିବୁ ନା? ଜେଜେ ପଳେଇଲା କାହିଁଲା ମା? ଜେଜେ ପଳେଇଲା ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ। ଠାକୁର ଯା ନମ କରି ଆସିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ଅଣ ଜେଜେ ଅଣ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରିଦେଇ ଆସିବୁ। କହୁଛି ଘରର ମାଲିକ ଯାଉଛି, ଘର ଲାଗିଲା ହେଲା, ଆସିଲା ପରେ ନା ଘର ଯେମିତି ପୁରା ଜହ୍ନ ନା କହନ୍ତି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଟେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟାଇମରେ ନା, ଏବେ ଚତୁର ମାସ ହେଲା ନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଇଏ କରନ୍ତି। ଧୋଇଛ ନା ଉପରୁ ଟେକ୍ ଦେତା ଗଡ଼ରେ ଯିବ। ଆଜି ଆସିଲେ ଶୋଇବ ଆଉ ଯିବା ଚାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଯିବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। କଣ ସବୁ ବାହାରିছিল ତ ଝିଅ ବାହାରିଥିଲା ମାଉସୀ ନା କିଏ? ବାବା କଉ ନା ଆଇଲୁ ମାଉସୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତମେ ଆଇଲ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିବୁ ନା, ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଉ ଢେର ଦିନ ପରେ ଆଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ଏଇ ଚାଲିଲା ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ହେଲା, ଚାଲିଲା। ମାମୁ ଯା ଓହୋ ସାଏ କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ। ଏଇ ବା ବାବୁ ଏଇ ମାଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଟିକେ ନା ସେ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଇଗଲା।
মাই Yeah. ভাই 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 এই তালি বাদে এই লো ভাই ভাই দেখ মা ভাই দেখ মা ভাই কে এই ভাই এই মামু 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 কাই মামু এই লো মামু মামু ভাই ভাই কুকি পুকি আরে তালি বাদে করে হ্যাঁ মানে ভাইরে চকলেট আসলে দেই দিলে ভাই नहीं नहीं ये ला चॉकलेट ना পাপা 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 चलो পাপা भीतर चलो মামু ঘরু কেতে দিন পরে আইলা মঞ্জি जगह को जगह 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 पा जगह চিনি পারুনি লো বউ কান দুচিল খালি সে কই দাও কোড়ি বড় ঠাকুর কোড়ি কই দাও তখন জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ না তুই রে কদিন জয় জগন্নাথ সে কই জয় জগন্নাথ কই দাও তো কই পার না ইনি পুলি না বসে ধই না রই না ধইলে এইটা কি এলা জয় জগন্নাথ কদিন জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ ସେ ଚକଲେଟ ଧର ନେଇ ଚାଲ ସେ କହିବା জয় জগন্নাথ ଆରେ 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 কোন গাইছি হ্যাঁ কোন গাইছি না চকলেটটা খাইবো জয় জগন্নাথ মামা কোন বে তে ভইলা কোন হেলা তা ভাণি ଯିବା ସିଏ হিসি করানি মাসিয়ে কিছু কই সে তো তো দই দিয়া ଏ ଅନଉଛି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅନଉଛି ନୂଆ ଜାଗା ନା ଜାଣି କୋଉଠି ଆଇଛି এই মিল পড়ে যাইলা আখিরে কোন ଗୋଟେ খালি মুন্ডি বাবা বাবা লো বাবা ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସେ ये आटा कलर और को ଗୋଟେ ମାଇଲା ହାରେ ନୋଟି ପଇଲା न बघा पाणी रे दिया पाणी देखिया काचे पारी उठे मासे उठे मासे 4 मास ना 4 मास काय म्हणले ଆଖିରେ ଭିଡ଼ି ଯାଉ हेला ता मुंडू पुरा नखाय ता ଏ ବେ ବାଉ କାଇଁ ତମ ଚକଲେଟ ଆଣିଛି ନା ହଁ ତମ ଝିଅ ମାରୁଛୁ ହଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଦେଖୁଛୁ ନା ବାଉ ବେ ବଦମାସିଆ ଟିକେ ए तळ छाडे तो तळ छाडे ए तो तळ छाडे देख किंतु हबो जा, जो जा। सिंहासन पति किमि जीव ए तो तळ छाड दे आंटे आंटे दे किमि सिंहासन पति जीव सिंहासन सिंहासन ए या ଆରେ ଆରେ ए विषय दे हां टार्गेट न होई सिंहासन ହଁ ହଁ ଅନ୍ୟ ଯୋ ନା ଫୋକସ୍ ସେ ଅନଉଛି କୋଉ ପଟେ ଆଉଛି ଏଇ ପଟା ए सिंहासन धरि उठी जा उठी जा सागे देखो ए ଆରେ ହେଁ ଓ तो मत उठाई दे दिए ଉଠି ପାରିବୁନି एई उठी पारे ଉଠୁନି ଆଉ ଉଠୁନି ए खाली का सपोर्ट ही दे तुम क्यों जा रहे इधर आई काट दिए ଚାଲ ଦେ ପେଲ ଦେ এটা কাট দিয়ে উপর বুঝি দেখি তুমি হবো যা 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 উড় যা 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 এ উঠি গেল না তুমি যাও কে ভাই এটা কে কে এটা টাটা করলা দেখি দাও টা আ ଯିବା কিতি হবে দেখি কিতি হবে এই পারে নাই ঘিনে আসে বাবা କିଏ ବେ ସେ ଯୋଉ ଅଙ୍କା ହେଇନା ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଉ ଅନୁଜ ମାନେ ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ଅଙ୍କା ହେଇନା ବାଉ No, 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 no. ଚାଲା କହିଲାଣି ଆଉ ଏଣିକି ନା ବାଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଥିଲା ଝାଳ ମାଳ ବୋଇକି ଅଛି ବାଛି ଦେନି ଦେଖିତେ ଆଇଛନ୍ତି ତାର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବେ ଏଟା ମାମୁଁ ଘର ଏଇଟା ତ ନିଜ ଘର ନେଇ ଚିଲଉଛୁ ପାପା ହଁ ଏଟା ମାମୁଁ ଘର ମାମୁଁ ଚିଲେ ଦେଇ ବାପା ଗାଳି ଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାପା ନିଦ ଶୋଇବୁ
ଆରେ 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 ଗାଁ ପନି ଅଛି ଆର ଜଣେ ମାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆମର ସାନ ଟୁକାର ମାନେ ମୁଣ୍ଡନ ହବ ଆଉ ଛୁଟି ପଡିବ ଆଉ ସାନ ମାଇ ଆସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ବି ପାଗଳ ହେଲାଣି ମୁଁ କାହିଁ ଆସୁନି ମୋ ଗୁଗି ପୁଗି କାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଗୁଗି ପୁଗି ଗୁଗି ପୁଗି ମା ତମର ଥାଅ ମା ଝିଅ ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିନି ବାଉ भैया एक बंकू भैया ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ बंकू भैया कभी नहारे बंकू भैया लकी भाई तू जो यास ଦାଦାଗିରି दादागिरी କରୁଛି ମାରୁଛି ମୋ ଝିଅ जता लकी लगे लकी भाई ए ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ରହ